নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি রয়েছি শতাব্দী। শুরুতেই আজ দিল্লির দিকে নজর রাখছি, কেননা দিল্লিতে এই মুহূর্তে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে দূষণ। আর দূষণের মাত্রা প্রায় ঊর্ধ্বমুখী। তারই মধ্যে এই মুহূর্তে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, একদিকে এই দিল্লিতে দুশ্চিন্তার কারণ দূষণ, এবং শীতের আগে থেকে দূষণের মাত্রা রীতিমতো হু হু করে বাড়তে শুরু করেছিল। সেই দূষণ রুখতে এবার অতীতেও দেখা গেছে একাধিক পদক্ষেপ দিল্লি সরকারের, এবং তারই মধ্যে আরো এক পদক্ষেপ। তবে এই মুহূর্তের যে পদক্ষেপ, 15 বছর পেরিয়ে যাওয়া বাহনকে দেওয়া হবে না জ্বালানি তেল, এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কি রয়েছে বক্তব্য, বলছেন কি শুনুন। एक जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सकें। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इसमें रोप इन कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, हर साल उनको प्लांटेशन ड्राइव में अपने साथ जोड़ा जाए। उनके लिए ऐसा उनके साथ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिसका उनको लाभ मिले, ताकि उनको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले नंबर्स के अंदर, ताकि वो एक एक प्लांट लगाएं भी और 3 साल तक उसको संभालें भी। इसके साथ ही हम আপনারা শুনলেন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ছাত্রদের নিয়ে সবুজায়নে জোর দিয়েছেন পরিবেশ মন্ত্রী, এবং তিনি আজকে ঘোষণা করেছেন অবশ্যই এবার দিল্লিতে নতুন বিজেপি সরকার দূষণ নিয়ন্ত্রণে কিছু পদক্ষেপ করেছে। তারই মধ্যে উল্লেখযোগ্যই হচ্ছে যে 15 বছরের পুরনো যে যানবাহন রয়েছে তা বাতিল করা। শুধু তাই নয়, দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা তিনি ঘোষণা করেছেন যে যদি কোনো যানবাহন 15 বছর বা তার বেশি পুরনো হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সেই যানবাহনগুলিকে তেল দেওয়া হবে না, এমনটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং উচ্চ পর্যায়ে বৈঠকও হয়েছে, তারপরই এই ঘোষণা করেছেন পরিবেশ মন্ত্রী। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।